हम लोग जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। देखिए ये जो छोटा बच्चा है हमारे साथ, हम लोग देखा यूट्यूबर लेके जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। हम लोग चलो आगे जाके मिलते हैं। দিসনা সজনী ঘায়েল হয়ে যাব, তুই মন দিসনা সজনা পাগল হয়ে যাব। দিল দিসনা সজনী ঘায়েল হয়ে যাব, তুই মন দিসনা সজনা পাগল হয়ে যাব। এই পাগলে পাগলে আমি তোর বঠি রে পাগলা, আর সজনীকে চেনে চেনে সে হয় রে পেন্দলা। মধুবালা গো মাথার মুকুট বাবা আমার আজ তো কাছে না, হে ভগবান ছিলে কেনে মায়ের চলটা শূন্য হইল দুনিয়া। तो हमारे हो चुके हैं, आप आगे जाएंगे। चलो ठीक है, अन्य देखছি।